Like, subscribe, and get notified. आम्ही न्ही कोंकण रेल्वे बद्दल किंवा कोंकण रेल्वे गोंयांत जे पास जातात येतात वतात ताचे बद्दल आम्ही कितलेच फावटी तक्रार केल्या कारण टू नायट ट्रॅव्हल पेसता तेन्ना बायलांचो आनी भुरग्यांचो अत्याचार जायत आसा. कंप्लेनूय जाल्या केन्नाय कंप्लेन पळय ते केरला वचपाचे लोक जाल्या रत्नागिरी आणि कंप्लेन येता आमच्या मडगांव पुलीस स्टेशनाचेर. म्हूण हांवें कितें म्हटलां तुमी RPF पोस्ट करात आनी जे जाग्यार तें जालां थंयच्यान ते कंप्लेन सुरू जावन दी कित्याक लोकांक डिले जाता. प्रवास करून येता कोणी टायर्ड जाल्ले आसा. हालींच एक कंप्लेन आयली जे लोक ट्रॅव्हल जावन आयिल्ले मध्य प्रदेशान पूण ती कंप्लेन म्हणजे मॉलेस्टेशन नाशिल्ली पूण भुरग्याक भिवयलें. तर एक कंप्लेन मडगांव पावून मागीर ती रातभर त्या भुरग्याक पासियन्स काडचें पडलें आफ्टर ट्रॅव्हलिंग फॉर मोर दॅन 50 hours. तर हांवें रिक्वेस्ट केला आय इवन रिटन टू मिनिस्ट्री ऑफ रेल्वेज कोणाक कोणाक लागता पळय तितल्याक हांवें कंप्लेन धाडून दिल्या की RPF लेडी आनी मेल आनी फिमेल दोनूय आसच्यो ट्रेनीचेर एक्शन तुरंत एक्शन घेवपाक आनी हाका कितें तरी सोय जावपाक जाय मॉनिटरींग जावपाक जाय आनी कंप्लेन इजी जावपाक जाय व्हिडिओ कॉन्फरन्सींग जावपाक जाय. केरलाच्यान कोणी गोंया येतलो डिपोज करपाक ही अपेक्षा आमची. तर रेल्वे प्रोटेक्शन फोर्सा बद्दल आमी बरयलां. आतां बसी तुका सांगपाचें म्हणल्यार म्हजे कडेन कितल्योच केसीस आयल्या जे जाग्याचेर बायलांचें स्टॉकिंग बायलांचे चलयांचें स्टॉकिंग जाता. स्टॉकिंग कशें जाता कोण तरी भितर सरता कॉन्स्टंटली तेच बसीन कोण बायल खंय बसल्या ती पळयता तिका पळयत रावता आनी आपण मॅस्टुबेट करता. हे व्हडले प्रॉब्लेम बायलांक कारण तिका कितें करचें कळना. एकदां तरी आमी ती बस कदंबा बस स्टँडार वचून म्हजी टीम आनी हांव वचून बस स्टॉप करून ताका देंवन आमी ताका पिन फोर्स आपोवन ताका पुलीस स्टेशनाचेर व्हेल्लो आसा. असले बसीन बस इज द चिपेस्ट मीन ऑफ ट्रान्सपोर्ट फॉर पीपल आनी तो बायलांक सेफ आसपाक जाय. एक पावटी एक बायले कदंबा बस स्टँडाचेर ती 7:15 बसीचेर चडली आपल्या चल्याक घेवन. ती बायल वचपाची फुडें हांव नांव सांगना बसीचें स्टेशन कळ्ळें पूण हो दादलो ए सायडीन बसून आशिल्लो बसीन ते बायलेच्या फाटल्यान वचून बसलो ऑपोजीट सायड बसलो. पयलो तिका सिटार असो हात धरलो. सिटार हात धरतरी तिका कोणी धरताच न्ही ताचें कांय ऑब्जेक्शन नाशिल्लें. मागीर तांणी गॅप पळय आसा ते गॅपींतल्यान हात घालून तिचे पयले फाटीक हात लायलो असो तो हात ताच्या अंडरआर्मा कडेन आयलो आनी नंतर तिचे ब्रेस्ट प्रेस केलें. बायलो सुरक्षीत कश्यो आसतल्यो हें म्हजो मेन प्रॉब्लेम. ती उबी रावली टर्न जाली आनी चप्पल मारली ताचेर. चप्पल मारतरीच हो दर्दिरो तिचे गालाचेर 2 थापटां मारता. तितलेंच न्ही तिचे ते मायनर चलो पळय आशिल्लो त्याचे टी-शर्टां असो धरता मारपा वता तेन्ना कंडक्टर पळय ते बसीन आशिल्लो ताचें हांव कौतूक करता कारण तो तुरंत ताणें पुलिसां आपयली आनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन ऑफ द बस स्टॉप तो धांवपा वतालो ताका आडोवन दवरलो. पूण बॅड थिंग अशें म्हणजे की ती बस थांबली एक जाग्यार पुलीस स्टेशनाचेर ते पुलिसेन ताका मडगांव हाडली. आयका ऑर्डील त्रास जो 7:15 सुरवात जाल्लो तो मागीर एंड जाता 4:30 in the morning. So this is a time consuming process. Time consumingच न्ही ट्रॉमा स्ट्रेसच म्हाका आतां कोणी तरी म्हाका अनवॉन्टेड टच केला म्हजें मॉलेस्टेशन केलां म्हाका सेफ दिसना हांव आनी ती ट्रॉमा घेवन हांवें 3 पुलीस स्टेशनां भोंवपाक जाय. म्हाका जाय आमच्या सरकारान पब्लीक ट्रान्सपोर्ट पळय आसा तो जावं KTC बस किंवा तो प्रायवेट बस सेफ करचे बायलांक त्रास नासतना ट्रॅव्हल करपाक. Watch on Herald TV.